make a fine treat. Feel free to have a knock. Onions, garlic, delicious juicy cabbage. The freshest you can get. These onions will make you eat like a baby. But oh, wait until you get them in your mouth. Come right up. Garlic, beetroot, asparagus. Lo que tiene que aguantar uno, de verdad. Es que... Está apagado. Lovely, delicious cabbage. Es lo que hay. Vale, pues vamos a buscar... ¿Qué tengo marcado? Ah, vale. Oh, Que no quiero el torneo, que me dejes en paz con el puto DLC. ¿Qué es eso? Descubrir dónde vive el bandido lisiado. Vale. Cuando escucho lo de lisiado, me recuerda a una telenovela. Lo de la Good day lisiada. to you. No sé, What do you no sé need? si te suena. Mm. Bueno, da igual. Is there anything suspicious? Nothing out of the Con la puta lisiada o algo así. Vale, el tipo de la I'm cojera. looking for a fellow who lives here, but I don't know his Vale, name. he visto un Do you know brillo. anyone with a limp? What would you want with him? Well, it's no skin off my nose. The bastard Vale, has a una cottage casita en on las the edge of the afueras. village by the road to Ratai. Farewell. Visitar a Lubos. Hostia, que pronto reducía la búsqueda. Aquí está el puto. Vamos a poner cojo. Puto asesino. Cántara. Radishes, carrots, and apples that will... Yeah. Corre, guijarros. Estoy en un baño público donde hacen sushi. Madre mía. Eso por cierto, ¿y el Nino Kuno? Ah, no, pues cuando me arte de jugar, juego a ese juego. Al Nino Kuni, obviamente, si yo quiero jugar al Nino Kuni, me lo quiero pasar. Que no me lo he pasado. ¿Qué coño pasa? ¿Qué pasa? Algo está pasando ahí. Están buscando. No sé, voy a acercarme a... Vale, zen. Estaba claro. Y yo ahí todo sucio. Lo mugroso. A ver, lo que tienen los viajes largos. Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. That's what you call nothing to see. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanish's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Or all that's left of him.
¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Uf, ¡qué asco! Sacra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. Me gusta, me gusta. Aquí investigar y You can tal. ask all you like. Madre mía. Vale. Vamos a mirar primero la escena del crimen, ¿no? Who was Limpy Lubos? A poor crofter and a scoundrel. Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. O sea, es que eso no es un ajuste de cuentas sin más. O sea, eso también es un aviso, una advertencia. O sea, tú no dejas el cuerpo de esa forma. Es una advertencia para alguien más. O sea, que aquí hay alguien más que está metido en lo que ha pasado. Un segundo. Sí, sí. How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. When did you find the body? And did anyone see anything? Just now, and nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. What's this? Looks like someone's hit him very hard on the head. Could they have bludgeoned him to death and then gutted him? That would explain why he didn't scream. Judas. Looks like this is meant to be a warning. But for who? And why? Maybe the gang had a falling out. But a bandit who knows how to write isn't something you see every day. Lord above, they did a hell of a job on him. Must have been agony. How come no one heard anything? What's this? Looks like someone's hit him very hard on the head. Could they have bludgeoned him to death and then gutted him? That would explain why he didn't scream. God be with you. Another thing about Lubos. God be with you.
God save you. What can I do for you? I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Of course. Ask away. That man Lubosh who was murdered, what was he like? He was a drunk who was always looking for a fight. Nobody liked him much. But I wouldn't wish an end like that on any man. Have you noticed anything suspicious recently? Well, now I think of it, I hadn't seen him around for a while. No idea where he was skulking. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? Not a clue. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? He was a loner. He didn't even have any mates in the tavern. That's all. May the Lord watch over you. Vale, ya. ¿Qué tal vas? Investigando. Damn! Stay away from people if you can't ride a horse. Good day to you. What do you need? I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. Sir Hanush gives a job like that to a young fellow like you? Well, what do I care? That man Lubosh who was murdered, what was he like? He was a strange one. Always drinking, bad-tempered. Lord knows how he made a living. Well, maybe now I've got an idea or two. Have you noticed anything suspicious recently? I didn't see much of him lately, not even in the tavern. Not until yesterday in church, as it happens. En la iglesia, vale. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof... I don't think he was home at all. Wait, are you saying he... Jesus. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? I really don't know. As far as I know, he had no kin. That's all. Good luck to you. Vale, vamos a la iglesia. And what did Betty have to say? She was well pleased, as you can imagine. Even more when I told her Tonda will take everything she makes. That's great. A bit of extra coin never hurts. ¿Y esto de qué habla, sospechoso? Si te ponen la conversación es por algo. Y encima tiene un nombre, no pone lugareño ni nada. I'm honored that you should come to me. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I don't know anything about it, Vamos, ya but te ask está all you queriendo want. decir que es importante, ¿no? That man Lubosh who was murdered, what was he like? I didn't really know him. He kept to himself, even in the tavern. Have you noticed anything suspicious recently? Come to think of it, he was in church yesterday. He was even talking to the priest. Vale, and ves, went dice to que ha estado con el confession. sacerdote y se ha I was confesado. wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sin's too dark for God's mercy. Te vamos a ocultar algo. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? I was coming from the tavern very late that night, and I caught a glimpse of someone entering the village. He looked like he was in a hurry. It was only a shadow against the sky, but after what happened, I wouldn't wonder. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? Not with anyone from the village. He used to sit in the tavern next to us sometimes, but he never said much. That's all. Farewell. Nada, era importante porque era un testigo, nada más. Nada, tiene que ver, vamos a ir con el sacerdote a ver si nos cuenta la confesión. Aunque supuestamente no puede, ¿no? ¿Qué hace? Es dejar aquí al caballo. Vale. Vamos a la iglesia que robaba antes.
Este es el sacerdote. No me deja interactuar. No lo entiendo. Good day to you. The blessings of our good Lord be with you, Father. Oh, puto. I'm here in the name of Sir Hanush of Lipa, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosh? What was he like? Bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosh was doing on the day Neuhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity of the confessional. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances. And this is one of them. For heaven's sake, Father, can you really look me in the eye and tell me that, when you know you may be condemning innocent people to death? I can. Because if I broke that vow, the consequences would be much worse. ¿Cómo, and if I cómo, didn't- cómo? Espérate. Take care now. ¿Cómo que he fallado? ¿Qué me estás contando? Si lo tenía superior. ¿Me estás vacilando? Eso está mal, se ha bugueado. God be Puede ser que se haya Bless olvidado, you, si estaba It superior. seemed Did you know? a bit of a lot. Did you know? My That's. I'm sorry. Do you know? What? I'm bound. Vows? There are. Father. There are. No lo entiendo. O sea, el del corazón lo tengo superior, yo lo tengo a 10. Y él tiene 8, ¿por qué falla? Con este empato, o sea, no sé. Oh no, espérate. El más 2 ya me lo está sumando y por eso tengo 8. No es que tenga 10, sino que ya tengo el 8, que tendría entonces 6. No lo sé. No, Pues no creo vaya que- mierda, no le puedo sacar entonces nada. Porque en lo de hablar lo tengo muy bajo. En lo del corazón, empate. Y en lo de las espadas, empate. Maravilloso. ¿Y entonces qué tienes que hacer? Pues no puedo hacer nada. No me va a confesar, no va a decirme lo que han confesado. Eso, dejar por aquí la investigación y volver cuando lo tenga más alto. No sé. Voy a intentar esto, ¿no? But Lubosh is dead. You can't hurt him, but if you don't tell me, more innocent people may die. If I told No. you, I would be betraying a vow that's. If people believed the sanctity of the confessional couldn't be trusted, Worse than the death of innocent Christians. Worse than the murder. no one escapes punishment. Father, Lubosh was my only lead to the Neuhof raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen Pero again. es Surely una you wouldn't want misión, that. I wouldn't. Principal. Pero, But I can't Sí. betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Give me some time and I'll suppose we talk it over in the evening. In the tavern. Over a... All right? Farewell.
I see you know how to wield a sword, Father. I wouldn't have expected that from a man of the cloth. With a stick. I practiced with a stick. Nah, yo creo que la misión está predeterminada, sí, de que falles. Porque me ha dicho de vernos ahora por la noche en la taberna. Pues muy bien, ¿qué hago yo hasta entonces? ¿Qué hora es? Bueno, es opcional. Encontrarse por la noche con el sacerdote. Este me quiere violar. El problema es que si pone opcional, creo que se puede descubrir más aparte de con este tío. God's sake. Can I sleep? Certainly. For how long? Just All right. Here you are. You'll like it. Is there any? Nothing out of... I've come in the name of Sah. I don't know nothing about it. No, That's all. Good luck to you. que no sabe nada. Good day. I've come in the name of Sah. I don't know how I can help you, but ask. Who was this Lubosh who was murdered? You could see at first glance he was no good. I kept well out of his way. Have you noticed anything suspicious recently? There wasn't sight or sound of him for a long time. And then yesterday, he turned up at the church and even talked to the parish priest. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhoff was raided? I don't think he was home. Do you know who Lubosh used to spend time with? As far as I know, he had no... That's all. God bless. Apples, melons, prunes. Sweeten up your day. Garlic that will cure all ailments. And onions that will make you cry when you cut them. And... No sé si hace pasar el tiempo. Vamos a comer. Pues hasta que sea de noche. Nada, sentarme aquí y hacer pasar el tiempo. Lo que voy a hacer es pasar el tiempo hasta las 5 y me echo una siesta para recuperar energía. ¿Qué pasa? No. Pero bueno, quédate aquí delante de mí. Ay, un osito. ¿Qué pasa? No, que ve un osito. Y los peluchitos. ¿Qué pasa? Me gustan los peluches. Ya, ¿no? Acuérdate que tengo uno de Baymax. Pero quiero uno de Lapras. No se me ha quitado la cosa de Lapras. Deja de mirar. Ah, no, si no estoy mirando lo que la hacen. Pues eso. Vale.
Ama, ¿dónde está el puto sacerdote? Ah, vale, está en la taberna. El lerdo. Here, enjoy. I'm sorry I can't tell you everything, Coming. but maybe we can work something out. But first, I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? I'm from Skalitz. Oh, I'm sorry. What about your kin? They're dead. Well, I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. It must have been terrible. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There's a pile of bodies in front of the church in Rovna. Folk who tried to take refuge there, but they... My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanush to send that old grouch, Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujit, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened at Noel? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumours aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarrelled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. But this is a bit more mysterious than others. Let's just say I haven't always been a priest. Fate led me to places where affairs were settled by force. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. God bless him. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. The tongue-lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well.
especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the Church is drowning has turned to poison, and nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth, and they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive furs, while Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman and then criticises the Pope for debauchery? No, I don't. What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. Where can I find out more about his teachings? You like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. Oh, it's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. Verás. Voy a acabar borracho y abusado por la calle. Tirado. Y sigue. No es buena idea esto, ¿no? Es alguien que está investigando el asesinato y se va a emborrachar. O lo están emborrachando, no se da cuenta. ¿Sabes lo que quiero decir? Vaya sacerdote. Enough of this. Estaba claro. Bailiff, come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what?
So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can ride is me. Enough! Men, throw them out. Ahora. Lo típico. You looking for a fight? Henry, back me up. ¿En serio? Come on then, Ben. To hell with you. Stop peachy! No, cuidado, cuidado. It's a shame to fight so bad. No. Take that. ¿Se puede registrar? Este está duro. Contra uno. Toma, toma, toma. Ay, toma. Dime que puedo robarle. Espérate. Porque si me registran... Esto por el caballo. Le he quitado el merino que tiene cosas caras. ¡Hostia! ¡Ostras! 3K. Pa' mí. Esto para mí. Lo que he robado, ¿eh? Madre mía. Vamos a guardar, o sea... Está, ¿no? Reputación ganada. Madre mía, eso es lo que van a hacer, ¿no? I'd love to. And Henry, too, I'm sure. Right, Henry? Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? What do they do to me? Watch the step, my dear. Careful, you don't hurt yourself. Godwin, you're a buffoon. Vamos. A fornicar con mi colorada, ¿no? Here we are. Look at this beauty. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. This is wonderful. Qué guay. Qué asco. Ah, bloody oath. Me estaba mirando por la ventana. And now, my dears, comes the climax of the evening. ¿Y mis cosas? Come here. No me jodas. ¿Tú qué crees que están haciendo? The priest has mounted up. What do you say, Henry? Shall we take a little ride of our own? Madre mía. ¿A dónde miras, eh? Yo, sobre todo, mis cosas. ¿Dónde están? Ah, vale, las tengo aquí. Bueno, las... en el equipo, ¿no? Menos mal que tiene los de para mayores de 18. Sí, sí. Es que por eso lo pusieron nuevo en Twitch. Te lo pone automáticamente según el juego, no sé si lo sabes. Creo que me lo dijiste, pero... Porque mucha gente no lo hacía. Y entonces ahora cuando seleccionas un juego, te pone este juego es para tal. Pasará, ¿sabes? Y ponen el aviso.
¿Qué tengo que hacer? Ah, seguir a este tío, ¿no? Lo que yo me pregunto es por qué estamos en mitad del campo. Well, I have to say that was a fine evening. Godwin, you beast! Verá. Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Madre mía. Oh, who the hell are you? Que está tomado ya y tal. Hombre de la paliza, ¿no? My great friend, Henry. Sí, estupendamente. Borracharse, pegarse una paliza. You certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, step on my head. My guts. Oh, my poor suffering stomach. Oh, what was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Oh. Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but... You can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí me dice lo de la confesión. La hipotenusa. No, es que inquebrantable. Ay, ayúdame y te lo digo. So all at once the confessional seal isn't so sacred? Don't mock me. I won't give you a second chance. We'll never get away with it. Not if you make a hash of it. Well, all right. But I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubosh. Christ almighty. Fine then. We have a deal. Wonderful. Let's get to it then. A ver, ¿por qué me estáis quitando todo el rato la armadura, cabrones? ¿Y mi arma? Pues... Te lo quiero robar. Bueno, yo voy a robar más cosas. ¿No? Más tocho es este. Coraza. 25 de defensa.
No está mal. Botas de montar decoradas. 18 de carisma. Esto me lo tengo que quedar, sí, sí. Vale. A ver qué tengo que hacer. Come on, Henry. Don't tell me you changed your mind. Me había dicho que se podía comer aquí. Pues nada, ahora voy a dar un sermón. Ahora voy a ser un sacerdote. Voy a ser un cura. ¿Dónde está mi monaguillo? ¿Qué? Tú vas a ser mi monaguillo. Será mi monaguillo de mi ojito derecho. No te preocupes. Madre mía. Buah, ahora lo que se va a liar. Es que tío. ¡Y está desnudo! He could hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just you wait. Hostia, qué bueno que la mantiene sin ropa. Any minute now, he'll throw up. So I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas at venerabiles a manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Madre mía. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Now I'm curious which one of them will puke first. Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. That boy has a cheek. Just as we are commanded to obey the priests in matters of virtue, so are we commanded to defy them face to face if they live contrary to God's commandments. Hear that, Godwin? It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, cumens, hunger, and chaos. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop.
just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver. They show no mercy. Their hearts are poisoned by covetousness. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame! Shame upon them! It is the custom of the gluttonous prelates and monks to preach against sin. But what do they know of us ordinary folk? Let us remember the marriage at Cana, where our Lord Jesus Christ himself feasted with the other guests and drank his fill. And when the wine was gone, he performed a miracle and created more. He, whose companions were poor travellers, simple folk, prostitutes and troublemakers, performed a miracle so the feast could continue. Now that's the kind of sermon I like to hear. No, brothers and sisters. Jesus did not condemn alcohol. Drink to lighten the cross you bear in this vale of tears, but not with such abandon that you cannot keep holy the Sabbath. For there should be moderation in all things, and it is not drinking itself that is sinful, but intemperance and beastly indulgence. He's right! Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates. Away with them. We're fortunate to have our good Father Godwin. At least he's a fair and simple man. I say to you, in the words of Jan Hus, he who knows much, let him speak much. He who knows little, let him speak little. Let each speak as much as he knows, and he who knows nothing, let him at least teach his neighbour one virtuous deed by setting him good example and refraining from playing dice and from fornication. And that applies both to priests and to you, brothers and sisters. That's his conclusion? That is all I heard in Prague. Amen. The lad spoke well, considering what a soak he is. He's right, that was. The young man shouldn't drink so much. Bueno, lo he hecho But bien. the Lord's given him a I'm glad silver he tongue. came here. I don't suppose I'll ever get to Prague. And he told it nicely. Well, well, my boy, you have talent, and I can't deny it. And you pulled a thorn from my side. I almost didn't make it. Yeah, I noticed. I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin. So gluttony and fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubosh tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now, slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you... Well, now Lubosh came to me shortly after it happened. His conscience was gnawing at him. And I must say, in the end, he turned out to be a better man than he looked. He said they'd been hired through some crony of theirs. And at first they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies wanted anything to do with that. So they fell out from the gang and fled. Fell out? Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof. That would explain something. Lubosh kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubosh killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places.
Did he mention any of the others? Only nicknames. Talked about some fella called Riki from Ledechko. Pius, Timmy. Pious. That lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. And anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Riki from Ledechko, right? Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall, too. Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourself. These people clearly mean business. And I'd like to raise a tankard with you again sometime. Yeah, I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery. And if anyone should ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. I don't doubt it. Hey, you! Don't move a muscle! ¿Me han pillado robando? No me jodas. Yo si no llevo nada. Vale, entonces ha sido cuando en la pelea le empezó a robar a los que tumbaban, ¿no? Han hecho pues como que el resto me han visto. Madre mía. ¿Cuánta reputación me han bajado? No sé cuánto tengo. Bebida. Bebedores de cerveza. La cerveza es un 50% más suave, por lo que puede beber más. El vino es el doble de fuerte y te emborrachará antes. Y este bebedor de vino, lo mismo pero al revés. Bajo la influencia del alcohol te temblará en la mano un 25% menos y tu habilidad con el arco es un más 2 superior. Pero sobrio, tu mano tiembla un 25% más. Mierda. O sea, cada vez que quiero usar el arco voy a tener que beber. Oh, qué guay. Bueno, no voy a ponerme nada, no me interesa. Ni bebedor de cerveza, ni bebedor de vino. Es que no me interesa la bebida. Bien. Vale. No llevo nada robado. Lo que voy a hacer es ir corriendo aquí. Sacarlo de la... Es que no sé si el caballo cuenta como registrable. Así que lo que voy a hacer es ir corriendo y meterlo de nuevo en todo. Desde que me vea un puto guardia. No business here. You're off. Oh, good day to you. Is there anything suspicious? Nothing out of... May the Lord watch over you. A ver, quiero una habitación. Can I I suppose. For how long? Just... No problem. Here you are. You all like it. Good luck to you. Vale, vamos a sacar todo el caballo. Y lo meto en el baúl, obviamente. Obviamente. Claro. Tengo que...
Vale, estoy embriagado todavía. A ver, voy a ir a por un soldado y pagarle la multa antes de que suba más. Espero que no me pida mucho. Mm, ahora que busco un soldado no hay. Eso siempre pasa, ¿no? Ya, pero es que entonces, vamos a ver. Reputación. Buscar a alguien. Tiene que haber alguien. Pero está diciendo que no hay nadie vigilando aquí. Parece, ¿no? No lo entiendo. Who knows? Maybe he'll settle down here and take Godwin's place. Everyone's fed up to the back teeth with all his boozing and bad behavior. The young fellow's not dressed like a priest, though, is he? There'll be something else behind it. But what? God alone knows. Greetings. Who is it? Has something happened? Hey! Un segundo. Va, pues no veo ningún soldado, pues que le den por culo, ¿no? Ya está, o sea, ¿qué puedo hacer? Me buscan ellos a mí, no yo a ellos, no te joden. Vale. Seguir el rastro. Y esto me lleva a tomar por culo, ¿no? Ledeco. Curtidor.
Good health to you. Can we trade? If you've got the... Good luck to you. Vale, vamos a intentar robar. Se quitan todo. No, espera, la espada. No hay nada. Me cago en tu nación. ¿Quién ha sido? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo tú por aquí? Vale, hemos robado. Aquí no ha pasado nada. ¿Cuántas veces hemos robado ya aquí? ¿Cómo que yo por aquí? ¿Quieres que vaya? Eso fue Marcos. Sí, claro, si pone tu nombre. Espera, vamos a robarle a este tío también. Venga, es que sé que estamos aquí. Y se ha venido a jugar. ¡Ah! Me ha pillado. ¿Por qué este lo tenía en rojo? No entiendo. Sí, claro, ha cambiado el id. ¿Hola? Madre mía. ¿Qué? Nada, lo que estás ahí robando. Ah, lo hago sobre todo para subir la estadística, básicamente. Porque esta gente no tiene gran cosa. Es que, ya que estoy aquí, he dicho, voy a pasarme por el castillo. Y como sé que esta zona es súper fácil de robar. Literal. Pues ya estaría, ¿no? Vámonos. Vale. Lo suyo es ir aquí. Al molino. Pero es muy lejos, Espero que no me embosquen.
Vamos a intentarlo. ¿Y qué tal, Dual? ¿Cómo ha ido tu finde? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hey, lad. Don't you want a little wager on the rat ace? Algo cansado. ¿Y tú qué tal? Bueno, aquí, viciando. Robando. Investigando asesinatos. Vamos a... espera, ¿el caballo tiene algo? No, no tiene nada. Voy a almacenar todo lo que he robado, obviamente. Y ya casi te pasa esa tos de perro. Que va, eso no se me ha quitado. Sigo con el tema de la garganta, así que... Vale. Mira qué elegante voy. Es viciado, ¿eh? Ya, se dice viciado de toda la vida. Vamos a comer un poco. Y ya estaría, ¿no? Vale, este es el molinero, así tiene algún trabajo para nosotros. Greeting. Oh, no, espérate. Apostar en el torneo, ¿qué torneo? Can you tell? That's all. Entrenamiento. Robar Will you teach bolsillos. me? Certainly. Nivel I'd 10. like to. First, you have to have. No, no es. Well, I hear you. Certainly. I'm interested. All right. Isn't that quite? Is this? Come now. Agreed. Goodbye. Vale. Habilidades. Si ves que dejas de chupar, sirve de algo. ¿Eso qué tiene que ver? Vale, forzar cerraduras. Reparador. Después de forzar una cerradura se detiene... No, esto no. La posición de inicio cuando fuerza una cerradura estará más cerca del final de la cerradura. La suerte del borracho. La posición de inicio cuando se fuerza una cerradura estará más cerca del final de la cerradura. Ah, vale. Que no hay que girarlo tanto. Obviamente, entonces. ¿Por qué tengo quitado cosas? ¿Qué es esto? Comida envenenada. ¿What? Qué guay. ¿He comido comida envenenada? ¿Esto? Vale, pues entonces todo lo que no esté por el 70% sin lo tiro. O sea, me ha bajado las estadísticas, increíble. Menos mal que solamente un pisco se quitará de pronto, porque si no... Ah, que te gusta hacer garganta profunda, no lo sabía. So what are we to do if you...
Don't you want a little wager on So, the rat tourney? How have you been? I can't stop thinking about Skalitz. I know. It was hell. But life has to go on. Why not clear your head and try to forget about it? At least for now. What do you mean? Do you feel like a walk? That's not a bad idea. And where would you care to go? What if we took a stroll along the river? Why not? That sounds lovely. Shall we go? Let's go. Vamos a dar un paseo con Teresa. ¿En serio? Sí. No, una cosa que he encontrado. Ah, pues. Ajá, claro, yo. Claro. Vamos a llevar a Teresa al río a dar un That was a paseo y good nos la tiramos. idea to go for a walk. Not that I don't like the Madre mill, but you get tired of it. So I'm glad you took me out. I'd love to see the markets in Prague one day. Have you ever been to Prague? No, I haven't. I have been in Kuttenberg, but Prague must be much bigger. I've heard it's pretty smelly, though. Yeah, so many people in one place. So many assholes. That's disgusting. ¿Has dejado a los demás de lado? No, o sea, mover persona ya lo he terminado. Zelda ya lo he terminado. Así que solo estoy con Final Fantasy y el Detective. El problema es que Final Fantasy tengo que encender la Play. Y con los que hace, sinceramente, lo mismo no. Es que no. El problema es que no lo quiero dejar ya a medias después de todas las horas que le he echado. Pero es eso, si le doy sería... Es que, claro, encender la Play, cambiar el HDMI, poner la capturadora, solo para jugar 1 hora y pico, o sea, un capítulo, no renta. O sea, yo si jugase, pues eso, sus 3-4 horas mínimo. Pero 3-4 horas la Play encendida, aquí encerrado, usando calado, obviamente no. Y el detective sí quiero darle. El problema es que ahora mismo estoy muy viciado a este. Es que ese es el problema también. A mí me gustaba más, pues eso, centrarme en un juego. No sé por qué le empecé a hacer lo de 3-4 juegos al mismo tiempo. No, porque al final siempre algunos se quedan rezagados, ¿sabes? Con mucho yo le voy a dar a 2 juegos y ya está. Va a ser este y el del detective. Termino el del detective, voy a por otro y ya está. Pero voy a intentar que sea 2 juegos nada más. Al mismo tiempo, quiero decir. Teresa la que endereza. Vamos a ver. I'd love to listen to that young preacher, Jan Hus. They say he preaches in the common tongue. Everyone's talking about it. I bet he's just handsome. That's why the women dote on him. You're a right one. A preacher doesn't need good looks for people to listen to him. And what about that fine fellow at St. James? I know full well why all the girls have started going to confession, and you have too. So don't give me any of that. You scoundrel. Well, all right. I admit I find him handsome. Ay, la hipotenusa de But la that doesn't make mujer. me a bad Christian. I'd never dare to O sea, suggest acaba de confesar que va a confesarse o a ver los sermones porque el cura es guapo. Está. Tell you what. Let's not dawdle. Ay, las mujeres desde tiempo inmemorial son unas... Bueno, ¿vale? No vas a ver nada, niña. Va muy lenta, ¿eh? No sé hasta dónde hay que ir. Está aquí, ¿no? Ya yo. That was fun. Sí, pero yo llego antes. Reputación ganada. Vamos, aquí tema. Espera, vamos. And what about you? I heard you're helping Sir Radzig. Sir Radzig has me running a few errands. I have to say, he always treats me well, and I make a wage. So you've had your turn of luck. What's it like serving nobility?
Oh, it's endless luxury, money, banquets, games stuffed with other games. A chicken stuffed with a frog. Yeah, and that's nothing compared to a frog stuffed with a chicken. A goat stuffed. With a pig? Now then. Oh, Henry, what am I going to do with you? Wandering the land, turning innocent girls' heads. Turning girls' heads? Not likely. I have my hands full with my duties. So Radzik hardly gives me time to take a breath. Qué mentiroso, si ya me he tirado A dos. common smith's son, and our liege lord can't manage without him. That's good. It shows you're talented. But now I have to go. Can I go with you? Just a little way. I don't want anyone to gossip. Y ya está. No me la tiro. Thank you for coming with me. Please come and see me again. Bueno, poco a poco. Al final la salchicha acabará entrando en el pan. Madre mía. Nada, mentira, hombre. Yo soy un caballero. Es verdad, debería tener una ropa para las citas, ¿no? No ir vestido de soldado. Es un poco, ¿no? Pero no sé si tengo algo de eso. Vestidos, túnica. Hábito de monje. O sea, igual la túnica, ¿no? A ver. No, es una puta mierda convivir con esto, por favor. Pues no sé. Túnica de mendigo. Si no sabes. Nada, tendría que pillar ropa elegante o algo así. En plan... ¿No lo había robado el tío este que era un merino? Igual sería... La camisa de lino. Nada, no tengo nada.
Vale. Me tocará comprarlo. Más adelante. Seguir el rastro de Hediondo. Pues vamos para allá. Está aquí. Hay que investigar. Aquí unos baños. Un sastre. Y un curtidor. A ver si me enseña a curtir las pieles y eso. Oh, venga. Vámonos. ¿Qué hora es? Uf. ¿Qué pasa? Nada, que estoy jugando y eso, pero... ¿Qué? ¿Que hay algo que ha pasado que no...? No, pero como esas... Ay, Huele. no tiene cosas de miedo. No. No tiene cosas de miedo, no sé qué, pues... Bueno, si lo estás jugando tú, no debes de tenerla. Ya, gilipollas, pero no pasó. Es que no, voy a ir yo en caballo directamente. Sí, aquí. Aún sigues con los mismos harapos. ¿Qué dices? No, mira. ¿Qué harapos? Sí, fui a la ciudad y compré ropa. ¿No lo ves? Y tengo hasta mi caballo. Pues venga, nos vamos. Bueno, espera, aquí había unos baños, ¿no? Pues vamos a darnos un homenaje, ¿no? Me merecemos después del trabajo duro. Propietaria. Good health to you. Goodbye. Quiero este libro. Can we do something? Are we? Well now. See now. Asias emigrados. ¿Cómo que? ¿Cómo? I'd like to... And what is it? As you wish. I'm not giving you that. And how much? Vale, te ofrezco 25. I'd almost You won't regret spending the money. God be with ¿Qué haces, Marco? ¿Qué? Has gemido. Yo no hago nada. Nada, es en el juego. Ah, vale. Me tira esta. Me he tirado. Necesito... Y ahora la voy a robar. Pues eso decís, ¿sabes cómo soy? ¿Para qué me invitas? Mierda. Ahora, me la he tirado gratis. Espera que le voy a robar a todas. Les robo y luego les pago con mi propio dinero suyo para tirármela.
No. ¿Qué te han matado? Casi. Vale. Uf. Gratis. Caro, porque les he robado. Así que... El problema es que, claro, ahora llevo los objetos robados encima. Me los voy a meter en los caballos. Intentaría dejar de robar, pero soy un culo inquieto. Estoy feo. Ahora, vámonos. Ya. A ver si estoy limpio. Ah, sí, se nota. Carisma 14. Pues nada, vamos a la ciudad, seguir investigando quién ha cometido el asesinato. He saltado al curtidor. ¿Qué me interesa? Vale, está aquí. Joder. ¿Lo ha matado? Casi. Cože je to za dědina, nedaleko. Je tam studenka kamená. No, es un ciudadano. Farewell. Ciudadano. ¿Dónde coño está el curtidor? Ahí está. Ahora mismo estoy en la estación de Persona 5. ¿Está dónde? En la estación de Persona 5. ¿Cómo? Porque es igualita a la de Persona 5. Pero a ver, coño, estoy en Shibuya, así que sí. No entiendo. ¿Qué no entiendes? Estoy donde el curtidor, pero no hay nadie con quien hablar, son solo ciudadanos. No sé entonces para qué sirve el curtidor. Yo no puedo hacer nada. A lo mejor no es alguien, sino es... ¿cómo decirlo? De que tienes que hacerlo tú. ¿Sabes lo que quiero decir? Es sucio, tío.
Pues límpiate. Acabo de tirarme a una. Esto ya... Sucio, joder. ¿Pero dónde está mi caballo? Ah, está ahí. Ay, jarro, nos vamos de aquí. Aquí no hay nadie. A ver. No sé qué. Se te voló. ¿El caballo? No, no está aquí. Yeah. Ah, encende el aire. Asfixia. Santuario. Espérate, esto me sube carisma, ¿no? Sí. Ah, pero... Bendecido por los partidarios. Carisma de que... Es temporal. ¡Qué puta mierda! Yo pensaba que era indefinido, que no iba subiendo... Ah, el curtidor. No lo sé. No sé si es que... Simplemente pues que es un sitio sin más, en el que ves cómo están curtiendo pieles y ya está. No tiene sentido, pero bueno. Yeah. Lo que sí voy a hacer, por si acaso me asaltan, voy a ponerme el casco. Joder, con el puto río. Mm, No puedo pasar por ahí. ¿No te gustaba? Voy a marcar entonces aquí, tiene que haber un cruce. Yeah. Un campamento. Yeah. A ver, ¿pasas? No jodas, tiene que haber algún puente o algo. Yeah. Mm, mm, mm. Yeah. I should turn back before Sir Radzig starts thinking I ran off. No, no veo puente. Yeah. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me deja. Avanzar, seguro. No, no me deja. Pues no lo entiendo. No sé por dónde ir. Me está diciendo que voy a tener que ir hasta aquí. Nada, voy a viajar rápido. Me voy a tirar una hora para llegar hasta ahí. Espero que no me ataquen.
Voy a cambiar de juego. ¿A Nino Kuno? Sí. Que ya está mucho rato al Tokio. 15 horas llevo ya. A ver, ¿cuánto llevas tú ¿Eh? de perfil? 2 pies. 80 horas. ¿Qué dices? Ya, pero eso está mezclado con las partidas. No, no. Con esta partida, ¿vale? Llevo 25 horas. Madre mía. Es que ayer estuve en directo 16 horas. Lo que digo. Qué madre mía. Vale, vamos por aquí, ¿no? Vamos a cruzar el puentecito. Así echo de menos a lo mejor un minimapa. Sobre todo cuando voy en caballo. Ya. Vale. Ahora esto está un poquillo más despejado. Ya. Y nada, ahora lo que estoy haciendo es investigar un asesinato. Bueno, un múltiple asesinato, porque lo que ha pasado es que en una ciudad han masacrado a una docena de caballos y matado a unas cuantas personas. He matado ya a varios de los que participaron, pero no se sabe todavía quién y por qué lo ha hecho. Oh, otro santuario. Vamos a... Hay que investigar aquí. Vale. Aquí el caballo. Tengo el alojamiento aquí. ¿Sabes quién más o menos lo ha hecho? A ver, hemos pillado a varios y un sacerdote al final nos ha dicho, por la confesión de uno, que eran nombres más. Y hemos venido a por el primero, que es que lo llaman hediondo y que supuestamente vive por aquí. Entonces vamos a buscar quién es ese hediondo. ¿Qué? No. Entonces, lo que voy a hacer es alquilar una habitación para poder ya pasar aquí la noche, eso.
I'll be with you. What's happening? Nothing much, thank God. Hasten. Vale, un sitio para dormir. Is there somewhere? Aye, there's room for how long? Una noche. Just no problem. Here you are. You'll like it. Take care now. Espérate, voy a quitarme el casco que me saca. ¿Dónde está mi cama? Vale, está en mi cama. Pues bueno, vamos a investigar la zona. Tienen que saber... ¿Dónde investigamos antes? Vamos a ir... al mercader y luego al carnicero. O sea que huele mal. No tiene por qué, pero bueno, sí, puede ser. The same as usual, but add some rosemary and juniper. Rosemary? The best thing for hair. I heard it from a traveling merchant. He had it in Prague, and he said it was delicious. All right, so I'll try it. And if he doesn't like it, I'll lock him in the hen coop so he'll have a proper appetite next time. That'll ruffle his ¿Dónde está? Está aquí, pero ¿y la puerta? God be with you. Mira, mira que vende. Champiñones secos. Fruta seca, esto me interesa. Antídoto. Let's talk about... Vamos a ver. That's not enough. Okay. Vamos a preguntarle sobre tienda. I'm looking for a fellow called Riki. Do you know him? You mean Hinek? He's the tanner's son, isn't he? Any idea where I could find him? El hijo del I don't know. curtidor. Try at his folks' house, but he doesn't spend much time there. So you know this Hinek. Can you tell me something about him? Not much, I confess. Most of the village folk avoid him like the plague. Why's that? No one with a nose likes spending too much time around tanners, and that Riki keeps bad company. I've never heard a good word said about him. What can you tell me about the old courier? He's as cantankerous as a hog in a thorn bush. He won't talk to anyone. Why do they call Hinek Riki anyway? He's a tanner, isn't he? If you're ever downwind of him, you'll understand. Tanning isn't a trade for the weak of stomach. True enough, but not every courier gets cursed with a name like that. Hinek's nature's no sweeter than his smell. Why has he got such a bad name? Well, like his old man, he doesn't talk much to anyone. And then he's always skulking off somewhere. I heard he got a taste of the pillory in Rattay for thieving, and in Neuhof he got boozed up in the alehouse with his cronies, and they beat up some merchants. So a bit more than high spirits. Just so. We're all honest folk here, and we've no use for the likes of him. Retrocedan en el tiempo, no quiero volver a clases. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Don't tell me there's not a single person who talks to him. He's been seen around with one of the bathhouse wenches. Adela, I believe she's called. God be with you. ¿Me dejas pasar, vieja? Vale, ya sabemos...
Vale, sabemos que se llama Hinek. Sí. Yo se queda en mi vacaciones y mañana vuelvo al segundo semestre. Es lo que hay. A ver, espero que las hayas aprovechado. He subido. Pues vamos al baño. Jesus Christ be praised. How may I serve you? I heard you've been seeing Hinek, the tanner's son. So what? Come to preach at me, have you? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men? God, no, nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinek, so I came to ask you about him. Aye, I've seen him often enough. I don't know what I could tell you about him. Vamos, que se la tira. Creo que a más de uno se les acabó las vacaciones. Bueno, a mí hasta septiembre nada. Where can I find Hinek? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do that often? From time to time. What the hell does he get up to there? I don't know. He goes to the woods from time to time. That smells fishy to me. What do you mean? There's no law against it, is there? With all the footpads, looters, cumans, and God knows what other vermin around, it's not the sort of thing an honest man would do. But Hinek doesn't have anything to do with those people. Oh, really? Then what does he do there? I don't imagine he's gathering mushrooms. I really don't know what you want from me. So, Hinek is a bit odd and sometimes he goes off into the... Vale, no entiendo esto. Vamos a cargar partida. Lo de las conversaciones no está bien hecho. Están bugueadas. No tiene sentido que yo tenga más carisma que ella, o sea, más de este, y pone que falla. No lo entiendo. No lo entiendo. Hasta septiembre, qué envidia. God grant you health. How may I help you? I heard you... So... God no... Where can... I haven't... Does he do... From time... What the hell does he... Se supone que yo tengo 9, no comprendo, no comprendo. Look, Hinek's my friend, and I really need to know where he is and what he's doing. But I already told you I don't know where he's got to. So I suppose he just goes to the woods to pick mushrooms, does he? Mushrooms? No. More like hares or other game. So Hinek is a poacher? That's no surprise. Well, he was never much of one for an honest trade. Do you know exactly where he goes? Maybe he has some favourite spot he might have told you about? He said he has some hideout in the woods, but he didn't tell me where. When did you last see him? A few days ago. He came to me late in the evening, drunk. And that was unusual? I never saw him drink much. He always came to me sober. So he was acting strangely that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He kept prattling on and didn't seem to care about you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Can you remember anything he said that evening? Oh, I'm not sure. He went on about some fellow called Lubosh who died.
that he was regretting he ever got into it, but he never said what it was, and that it wasn't worth it for the money. Aye, and then he was talking about the money. That was very odd. Vale, yo ya sé lo que ha pasado. Los contrataron para robar caballos y los cumanos empezaron a matarlos. Ellos se negaron y huyeron. Y ahora, para callarlos, están matándolos. Por eso están escondidos. Y porque han visto. Por eso el aviso. Y por eso en el cuerpo arriba ponía Judas. ¿No? En plan, que Judas fue un traidor. Pues lo mismo. Y están yendo por ellos. Por eso se han escondido. Es lo que tiene, ¿no? Si te juntas con malas. O sea que entonces van a haber cumanos de eso. Voy a tener que enfrentarme a ellos. What did he say about the money? Just that he had a pile of it hidden behind his house. I see. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave. Or he'd go with me and we could get married and such. Oh, just poppycock. Did you go there for a look? No, I've got better things to do. Obviously he made it up. Where would a layabout like him get so much coin? Yes, I understand. Espera, voy a ponerme como 2 minutos. Y de paso voy por agua 1 minuto. Sí, sí, sí.
Vale, ya estoy. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hola. Y bueno, en vida depende. Yo prefiero que sea septiembre, sinceramente. Cuando tuviese que ir a clase y eso. Vale, ya. Mientras se ¿Qué ha quita el pasado? calor. No, que por mí ojalá fuese ya septiembre. Porque incluso a ver, que en septiembre sigue haciendo calor, sí, pero no tanto como ahora. No, no, haría menos, claro. ¿Qué pasa? Nada, nada, pensar septiembre. O sea, Eh, qué agobio. Qué a agobio. ver, no estás obligado, pero es lo que hay, ¿no? A ver. No estoy obligado y sí estoy obligado. Ya. No, ¿sabes? En realidad diría que sí que estoy obligado. Es lo que hay. Sí. Did he tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his father's small holding in the western corner. All right, thank you. Is it true? What? Other whores wouldn't go with him even for money. The other bathhouse girls are honest, so I don't know. The truth is, I felt a bit sorry for him. Folk don't like him, but it's only 'cause his old man is a grouch and a tanner. I heard they don't like him because he keeps company with villains. True enough. But they didn't like him before that either. Or me. They're close-minded yokels. Both of us are the black sheep of the village. There's nothing more between you? No, nothing. Maybe Hinnick thinks differently, but that's how it goes. May the Lord watch over you. Vale. Ya sabemos cositas, ¿no? Hablar con el padre de Diondo y buscar el dinero enterrado. Y se escondió en el bosque. Vamos a buscar dinero. Nos lo quedamos. Madre mía. Opcional, hablar con el padre. Vale, como es opcional, vamos a hacerlo primero porque si no, luego se quita. Venga, de acuerdo. Es la B. Vale, esto por ahí. Pues lo que envidio sobre todo de estudio. ¿Cómo? ¿Qué es lo que envidias? Porque no me ha quedado claro. Ah, vale. Vaya, mismo anochece. Vale. Curtidor. ¿Puede que sea este el padre? Good day to you. I'm looking for your son. Any idea where he might be? I don't know nothing. Don't you at least know where he usually goes? It's important. Hinnick shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Your son is about to get into deep shit. I'm trying to find him so I can warn him. That's nothing new. He's always up to his ears in it. But this time his neck's on the block.
He got mixed up with some very dangerous people. I have to find him. All right. He was here a few days ago, but he left right away. He looked like he was in a hurry. And you don't know where he went? I've got an idea, but I don't know where it is exactly. I don't follow. Hynek makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. Well, it's not much to go on, but it's better than nothing. Thank you. Don't you have any clue at all where his hot... I really don't know nothing about that. I could... How's that? Because every time he brought some hides for tanning and money. Aquí en Colombia cuando estudias eran de 6:30 a 12. Hasta las 2 de la tarde. Tienes que ir con uniforme sí o sí. O sea, el método de estudio. Hombre, a ver. Aquí las escuelas públicas, vale, no es obligatorio el uniforme. Pero entras a estudiar en colegio a las 9 y en institutos a las 8 de la mañana. O sea, tampoco hay mucha diferencia. Y el instituto lo terminas a las 3 de la tarde. Y el colegio a las 2 de la tarde. Luego aparte, los colegios públicos no los recomiendo en absoluto para nada. Para nada. Son muy denigrantes. Hay mucho bullying. Y las instalaciones suelen ser una puta mierda. No te creas, en una privada también, ¿eh? Las probabilidades en comparación con una pública son más bajas. Ya, bueno. Porque en una privada están pagando. Ya. Es decir, si echan al niño, los padres pagan. ¿Sabes por dónde voy? En una pública no pasa nada. Ya, creo, ya, también, pero hay casos, o pocos, pero mira, por ejemplo, hace poco una chica se ha suicidado, ¿vale? Y ha escrito una carta exponiendo a sus... sí, lo sé, pero ¿qué tiene que ver eso? Pues eso, ¿no? Que no solo en eso, que hay pocos casos, pero... Sí, pero no en comparación con una pública, no lo puedes comparar. No, pues si no lo Es como decir, no, hay asesinatos en pueblos también. Sí, pero no en comparación con una ciudad. O sea, esto sería igual. Solo tenemos vacaciones los días feriados en junio o a final de año. Vale, pero eso es como aquí. O sea, aquí tienes vacaciones desde finales de junio hasta principios de septiembre. A principios de septiembre ya tienes que volver. O sea, en realidad las vacaciones son julio y agosto, 2 meses. ¿Por qué? Porque a principios de septiembre ya es la vuelta. Ya es apuntarte, coger los libros, etcétera, enterarte del horario. Empezar las clases, amargarte. Ya. No, a ver, no. Es que no me estáis entendiendo. Yo no he dicho que en las privadas no haya bullying. Yo no he dicho eso. Sino que no se compara con las públicas. En las públicas hay muchísimo más bullying. Y hay muchísima más gentuza que entra, porque es la realidad. Te lo puedo decir yo que he ido a públicas. Y a varias. Y entra lo peor de lo peor. ¿Que en privadas también hay? Sí, pero... ¿cómo decirlo? El porcentaje yo diría que es... Privadas, de cada 10, 2 hacen bullying. Públicas, de cada 10, 7. O 8. Esa es la realidad. Que no sé, que... A ver, también... Por eso 2 meses acá es solo una semana. Puede ser que, claro, al ser privadas, si tienen dinero, con dinero tapan, ¿puede ser? No. En casos, pues bueno, pero no. Porque obviamente si a uno le están... 2 meses acá, solo una semana. Mira, por ejemplo, en Japón. En Japón solo es, no sé si era una semana y media. Y ya empezaba el siguiente curso. Japón es uno de los países más desarrollados. España, mira cómo va, es tercermundista. Yo, sinceramente, 2 meses de vacaciones lo veo una exageración. ¿Por qué?
Porque cuando los niños vuelven a la vuelta al cole y han estudiado eso de, no, es que tienes que estudiar, pero nadie estudia en verano, nadie lo hace, nadie lo hace. Vale, entonces, ¿qué pasa? Hay un atraso muy grande. Y luego encima el shock, después de 2 meses tocarte los huevos, el shock de volver a la escuela es muy grande. Es que es la realidad. Yo prefiero un sistema como Japón, y ya está. Luego eso también, de hasta las 3 de la tarde. Yo me acuerdo que habían días, yo salía del instituto a las 3 de la tarde, con todo el soletón, con todo el calor, ¿vale? E ir hasta mi casa, era un infierno, era un infierno. Sí, además creo en la escuela de adultos, ¿no? En la escuela de adultos creo que son 4 horas, ¿no? Ah, eso depende, no sé. No sé, creo que es verdad que no 4 horas. Yo también entré a pública y sí, es verdad, se paga un mínimo. Y sí entra lo peor. Sí, por eso. A ver, son sistemas diferentes. Allí lo hacen de una forma, aquí lo hacen de otra. Y aquí la forma que lo hacen tampoco me gusta. No es la ideal. Para mí ideal sería pues que entres, yo qué sé, a las 8 de la mañana y salgas a la 1 de la tarde. Se estás 5 putas horas en la escuela. Sales a la 1 de la tarde, tienes más tiempo para comer, hacer los deberes, estudiar, etcétera. Lo que sales a las 3, ¿vale? O a las 3 menos cuarto. Mientras llegas a tu casa, te pones a comer y tal, son ya las 4 de la tarde. A mí me daba... Yo miraba la hora y eran casi las 4 y ya acabo de terminar de comer. ¿Vale? ¿Qué haces ya a las 4 de la tarde? A las 6 de la tarde ya empieza a ser de noche. En el horario de invierno. A las 6 de la tarde ya es de noche. Claro, entonces ¿qué haces? Te pones a hacer los deberes, estudiar y cuando terminas sales a la calle a las 6 de la tarde. Está muy mal hecho. Y luego el sistema educativo de España es una basura. Solo te mandan deberes, 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 deberes. ¿Qué pasa? Te tiras haciendo deberes 2 horas. 2 horas. Cuando terminas, no estudias. Se has estado 2 horas haciendo deberes. No estudias porque estás hasta los cojones. Ya. Y hay estudios que demuestran que mandando menos deberes, ¿vale? Se aprueba más. ¿Por qué? Siempre y cuando obviamente se estudie. Porque la gente que hacía... A ver. Te mandan asignaturas, entiendo que te manden 2 o 3 ejercicios. Lo que yo no veo normal es que yo me acuerdo. En la ESO, te estoy hablando. No en la de adultos ni el bachillerato. Que también. Pero en comparación con la ESO yo me acuerdo. La profesora. Bueno, estamos en el temario 3 de matemáticas, no sé qué. Hemos dado las 2 primeras páginas. Bueno, me vais a hacer los 20 ejercicios de este temario. Para mañana. Y te mandaban 20 ejercicios. No es coña. Y la típica profesora que te decía, bueno, os mando estos ejercicios, no sé qué. Lo ponía en la libreta y me copiáis los enunciados. ¿Qué necesidad había? ¿Tú sabes lo que se tardaba en copiar los enunciados y resolver los problemas? No le bastaba con ejercicio 4, página tal. Ejercicio tal, página... Ya está, macho, no. Copiar los enunciados. Tardabas muchísimo. Y es eso, yo me acuerdo, en sociales, la tía, copiáis los enunciados y ponéis la respuesta elaborada. Te mandaba el temario entero esa semana. ¿Vale? No te daba tiempo a estudiar. Yo me acuerdo que estuve un día, de madrugada, terminando el temario de copiarlo. Era horrible. Claro, era de madrugada, yo me acuerdo que tenía sueño, me acuerdo y mi madre decía, pero estás aquí, no sé qué. Y no me dio tiempo a estudiar, no pude estudiar. Ese día no salí a la calle, estuve... No. El sistema educativo es una mierda. Ya, yo sí que me acuerdo cuando yo iba antes a la escuela de adultos. Me acuerdo que tenía un profesor de lengua. No mandaba deberes, nada. O sea, ¿sabes cuál era lo único que teníamos que hacer? Copiar. Copiar muchísimo. Pues lo aprobé. Aprobé lengua. Coño, no paraba de mandarte copiar. Entonces te hubiera gustado estudiar acá. Últimamente que a los profesores les gusta mandar como 20 o... No, es que ese es el problema. Los profesores os mando 20 ejercicios, ala, apañárosla. No funciona así. En sitios donde no lo hacen de esa forma, hay un rango de aprobación más grande que en países en los que lo hacen así. Hay países en los que directamente te mandan 2 o 3 ejercicios y el resto es estudiar. Estudia. Suele haber gente que aprueba más. Menos deberes y más mandar para estudiar. Y ya está.
¿Y qué manera ver más sobrino hacer desde las 3 de la tarde, o sea, después del almuerzo, haciendo tareas como hasta las 7? Claro, es que es eso. Coño, los niños tienen que vivir su infancia. Yo entiendo que haya que estudiar para el día de mañana, pero ¿de qué te sirve el día de mañana si tu infancia te la pasas haciendo deberes, tu adolescencia te la pasas haciendo deberes, y cuando llega tu adultez te la pasas trabajando como un esclavo para sobrevivir? No para vivir, para sobrevivir. ¿Qué clase de vida es esa? Eso no es vida. Deja infancia para que disfruten los niños de su infancia, para que los adolescentes disfruten de su adolescencia. Y ya está, es que no sé, no sé. Para mí, terminan las clases, deberían ser eso, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, máximo. Más de 1 de la tarde yo no lo daría. Luego ya, pues tienen esa hora, pues mientras comen y tal, ¿vale? Ya son las 2 de la tarde, pues si quieren se ponen a estudiar, hacen unos pocos los deberes, y en 1 o 2 horas ya está. Entonces cuando han terminado son ya pues las 4, 4 y media, 5, y ya tienen el resto de la tarde pues para hacer lo que quieran. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a poner que termina de comer, vamos a poner a las 2 y media, ¿vale? De 2 y media a 5, son 2 horas y media, haces los deberes y estudias. Y ahora tienes desde las 5 hasta las 8, 5, 6, 7, 8, tienes 3 horas pues para irte a jugar con los amigos, echarte una partida a un videojuego, cualquier cosa, ¿vale? Y ya está. No que yo me acuerdo, ¿vale? Que estaba asfixiado hasta aquí del cuello, porque el instituto terminaba a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde yo iba corriendo a la casa. Comía, ¿vale? Reposa en la comida. A las 4 y media, o sea, no había pasado ni 1 hora. Coge, ponte el uniforme y vete, porque a las 5 era el entrenamiento. Vete otra vez de vuelta al instituto. Entrenamiento a las 5. Que solía terminar entre las 6 y 6 y media, ¿vale? Solía ser 1 hora, 1 hora y media, dependía. Y ahora coge, sal corriendo, ¿vale? Porque ya hasta llegar a tu casa, que llegaba a las 7, 7 y cuarto, ¿vale? Que es cuando estaban los Detective Conan, o Digimon, o Pokémon, etcétera. Me ponía a verlo, ¿vale? Hasta que terminaba casi a las 8. Ya a las 8 ya era la cena. ¿Cuándo me ha dado tiempo a hacer deberes o a estudiar? No he tenido tiempo. Ni de leer un libro, ni nada. Ahora ya, a la cena y a la cama. Para el día siguiente, repetir lo mismo. El sistema educativo, al menos de España, es una puta mierda. Y varias veces lo han dicho. Y lo tienen que cambiar. Y luego en sitios como... ya no digo el instituto, que también, sino en bachillerato. Pero en instituto sobre todo. Eso de hay que estudiar matemáticas, biología, física, química... No, vamos a ver. Hay sitios, países, en los que tú eliges las asignaturas que quieres dar para lo que te quieres dedicar. ¿Entiendes? Supongamos que en el instituto, ¿cuántas asignaturas suelen ser? ¿10 asignaturas o 8? Es una bestialidad. Para mí deberían ser máximo 5 asignaturas. Elige las 5 que tú te interesen más, las que quieres dar. Y es como, por ejemplo, en Estados Unidos. Toca la campana, vas a la clase donde van a dar esa asignatura. Y ya está. No, aquí, 8 asignaturas predeterminadas, las 8 las vas a dar. ¿Tienes que dar música? Vas a dar música. Aunque no vayas a ser músico, vas a dar música. ¿No te interesa el trabajo que vas a hacer? ¿No te interesa o no entra a la biología? Da igual, vas a dar biología. El trabajo que vas a hacer no sirven las matemáticas, no importa. Vas a estudiar matemáticas avanzadas y ecuaciones y despejar. ¿Qué? Supuestamente, no sé si es verdad, pero una conocida que tengo yo estaba en la escuela de adultos y dio matemáticas. Pero supuestamente me dijo que ahora la han cambiado. Ahora puedes ir a matemáticas, por decirlo así, matemáticas sencillas y matemáticas difíciles. Como que puedes elegir. Sí, pero eso es en las de adultos. Sí, en la de adultos. No, eso no cuenta, yo no lo cuento. Bueno, no sé si yo creo que en el colegio eso no, eso sí. No. Que lo tengo que preguntar porque yo prefiero. Pero bueno, por favor. Es horrible. Y claro, luego cuando vas a hacer una carrera, ¿vale? Por ejemplo, de médico, ¿vale? Dime de qué te ha servido hacer asignaturas como educación física, como música o matemáticas, si vas a ser médico. O si vas a ser, yo qué sé, pianista, ¿vale? Si te da muy bien tocar bien el piano y que vas a ser pianista. Dime de qué te ha servido estudiar matemáticas avanzadas, o física, o química, o biología. No sé. Deben cambiar, pero radicalmente el sistema. Y luego esa es otra. Las raíces cuadradas y ese tipo de cosas.
para el futuro no te sirven para nada. Por eso. Para nada. Eso te iba a decir. ¿Para qué te enseñan algo que tú no vas a dar el día de... por ejemplo, o sea, tú estás trabajando en... Panadero. Por ejemplo, panadero, y tienes que sumar... o sea, si eres... No, venga, voy a ser panadero. Bueno, a ver hoy cuántas raíces cuadradas me salen del pan. Es que es eso, no entiendo. Es que no entiendo. No entiendo. Porque tienes que estudiar algo, y además creo que en un capítulo de física química lo decían. Hasta en la antigüedad está mejor. Ya. En la Edad Media, como estás viendo aquí ahora. Querías ser herrero, pues vas a estudiar el tema de la herrería. ¿Entiendes? Que quería ser tal. Y hoy en día no está bien. Lleva muchos años estancado el sistema y no lo cambian. Y a largo plazo no veo que lo vayan a cambiar. Ya, pero bueno. No sé. Si es que tendrías que ser político.